Média Jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ kan filɛ san ni minnu bɛ tila ka segin kan filɛ an b'a fɔ bɛɛ ko aw bisimila aw ka baroda kɛnɛ kan an b'a fɔ ko nin y'aw ka baroda kɛnɛ sigilen pour 42 minutes an ka bi thème tɛ dɔwɛrɛ kan an ka bi thème bɛ furusa de kan furusa min don a kɔlɔlɔ jumɛn b'a la ka ɲɛsin an denw ma an ka bi thème b'o de kan an ma axé o de kan kosɛbɛ donc an b'a fɔ ko pour que aw bɛ se k'an ka jɛmukan in sɔrɔ aw bɛ connecté to an ka page Facebook la an ka YouTube ani an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net wa ni jɛmukan in fana bɛ bɔ aw ye chaque jeudi à partir de 13h donc an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fana ko mɔgɔ welelen fila b'an bolo aw b'u dɔn ka kɔrɔ mais mɔgɔ kelen farala kan an filɛlibagaw t'o dɔn an bɛn'o présenter la bi an ka mɔgɔ fɔlɔ ma daminɛ n kiniyan fan fɛ o ye Kankunba Keyita ayi nin ye maninka tɔgɔ gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ ye Kankunba Keyita Kankunba k'o ka ɲi i b'a kan i bɛ gijigiji hali ni ye ne i b'a dɔn ko ne b'a kan ou bien ayi basi tɛ n'i ko ten komi nin ye siɲɛ fɔlɔ n tɛna kɛlɛ k'i fɛ n tɛ Mayiga bɛ n dɔn basi t'a la Kankun k'o ka ɲi i ka folikan lase an filɛlikɛbagaw ma ayiwa sani n ka foli lase an ka filɛlikɛbagaw ma n bɛ foli lase yɛrɛ ma kosɛbɛ i wele n ka kɛnɛ k'a diyara n ye komi i yɛrɛ y'a fɔ ka ɲɛ n ye mɔgɔ kura ye filɛlibagaw ma deli ka ye o tuma n b'a fɔ ye ko an sigira kɛnɛ in kan an bɛna na u lamasala wagati damadɔni kɔnɔna na kosɛbɛ an ye denmisɛnnin n'an filɛ yɔrɔ min na k'u k'an lakile yen nɔ kosɛbɛ k'an b'u fo k'u barika y'a mɛn i ɲɔgɔn kumalikɛla tɛ yen filɛlibaga de b'i la kosɛbɛ an b'u fo belebeleba lase u ma d'accord merci beaucoup Kankunba Keyita foli bɛ lase an filɛlikɛbagaw ma an bɛ se an ka mɔgɔ filanan ma o ye ne yɛrɛ denkɛ ye bɛɛ b'o dɔn a ka kuma ka ca a nɔ man ɲi Kati Mayiga donc kɛlɛtigɛ donc e kɔni y'o ye bon a filɛ et pourtant ne bɛ annoncer ka ɲɛ yɛrɛ de e y'o ye e ni kɛlɛ de bɛna plateau sanfɛ non bon ne tɛ mɔgɔ si ma deli k'a fɔ ko ne bɛ kɛlɛ kɛ fɔlɔ bɛna dankari nin na non a ye juguyara ni pɛni Mayiga ye a ye juguyara ni pɛni Mayiga ye e ka dankari ne ka kow la non ni pɛni Mayiga tɛ est ce que mɔgɔ bɛ yan min bɛ se ka dankari ne ka kow la parce que o ye n terikɛ ye i terikɛ tɛ dɛ n b'o i terikɛ tɛ aw tɛ fankelen fɛ cogo di e b'o dɔn e b'a dɔn lien min man ca Mayiga ye Mayiga e b'a dɔn lien min man ca lien ɲɔgɔn de b'a cɛ ayi a ka ɲi sa ne t'o f'e ye tugun i bɛ tila ka taa pɛni Mayiga ɲini a b'o f'i ye i ka folikan lase an filɛlikɛbagaw ma donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ k'an suit nin waati in na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan olu min tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u sɔgɔlen bɛ to Actuel Media la kosɛbɛ an suit donc an b'u fo k'u barikada an bɛna don kuma min kɔnɔ n'an donna min gasi la i n'a fɔ yɛrɛ annoncé cogo min na bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to kosɛbɛ a ma labila o kama hakili jira dɔrɔn de kosɛbɛ d'accord merci beaucoup Petit Mayiga a diyara an ye donc an filɛlikɛbagaw halisa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye aw sɔgɔlen Actuel Media de la an ka jɛmukan in fana bɛ bɔ aw ye chaque jeudi à partir de 13h pour que a bɛ se k'a lasɔrɔ aw bɛ connecté to an ka page Facebook la an ka YouTube ani an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net o hukumu kɔnɔna la an bɛna don an ka bakurubaw kɔnɔ conséquences du divorce sur les enfants thème ma nɔgɔn bi dɛ ne ka mɔgɔ welelen fila o kuma de b'aw bolo yan bi dɛ Kankunba n bɛna question fɔlɔ thème de la basi t'a la kɔni i n'a fɔ i y'a mɛn ka thème kɔnɔna la cogo min na divorce n'o ye furusa ye a impact jumɛn bɛ denmisɛnninw kan mais yanni i da don o fana la n bɛ fɛ i ka divorce fɔ ne ye divorce c'est à dire furusa yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye dakuruɲɛ damadɔni dɔrɔn ayiwa i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ni ɲininka n bɛna n ka denmisɛnnin hakili la denmisɛnnin hakili la den an b'a daminɛ fɔlɔ furusa yɛrɛ mun ye furu yɛrɛ ye cɛ ni muso furu mana tɛmɛ ɲɔgɔn cɛ ka fara ɲɔgɔn kan u b'i fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka foyer former ka famille fonder donc o ye an bɛ se k'o kɛ i b'a fɔ ko mariage mɔgɔ fila kɛlen ka u kan di ɲɔgɔn ma cɛ ni muso parce que sexe différent an b'a ta kɔnɔ hali ni sisan dɔ bɛ ka falen u bɛ ka cɛ ni an t'olu lamɛn an t'olu lamɛn an k'olu to yen olu t'an ka kumaw la bi donc o yɛrɛ furu ye furusa ye foyi ye n'olu nana parce que ala ye furu da a ye furusa fɛnɛ da hali ni furusa man di ala ye ni faamuyabaliya mana na don ɲɔgɔn cɛ u ma se ka ɲɔgɔn faamuya furu mana na sa ayiwa u ka fara denmisɛnninw bɛ yen nɔ
a ko ka ca dɛ. D'accord donc i ka kuma ɲɛ damadɔni na furusa ye ni mɔgɔ fila ye union kɛ ni ko wɛrɛ nana don pasiw ni ɲɔgɔn cɛ u ka fara o de ye furusa ye. D'accord merci beaucoup Kanku. Petit Maïga o laminɛ sa kana digi la n bɛna n ka o question a kɛra kɛlɛ ye an kana kɛlɛ ne de ye parti Afia Media bɛɛ ne de ka di donc n bɛna segin k'o question kelen de poser kunna i k'i hakilina di dakuruɲɛ damadɔni na furusa kɔrɔ. Bon n'a fɔra furusa dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔ fila minnu jɛra n'a bɛ fɔ o ma ko lien sacré n'a fɔra furu dɔrɔn o kɔrɔ ko lien sacré de bilala mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ. Kosɛbɛ. Bon n'a fɔra furusa o fila o lien ka tiɲɛ u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc o lien rompilen. O ye ka lien rompi a bɛ fɔ o ma ko furusa mɔgɔ fila minnu jɛra u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na. A mana k'a mɔgɔ sugu sugu ye. Non cɛ ni muso. Ayiwa basi ni m'a faranfasiya de ne t'a faamu dɛ. Cɛ ni muso min dira ɲɔgɔn ma furu kɔnɔna na olu ka fara a bɛ fɔ o ma ko furusa. D'accord a faamuyara sisan i bɛ kuma fɔ i bɛ to k'a perepere latigɛ n'o tɛ ne ka faamuyali ka surun dɔɔnin y'a mɛn. An b'i ka faamuyali kɔrɔta. Basi tɛ merci beaucoup Maïga. Kankunba Keita n bɛ n gɛrɛ i la ka question filanan fana tɛ n wila n'o ye impact jumɛn de bɛ furusa la k'a bɛ jouer denmisɛnninw kan e yɛrɛ bolo est-ce que kɔlɔlɔ b'a la ka jouer denmisɛnninw kan wa n'a en cas ni den b'u cɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase denmisɛnnin ma. Furusa kɔni tɛ ɲuman ye a kɔlɔlɔ ka ca fɛnɛ a kɔlɔlɔ bɛ se denmisɛnninw ma kosɛbɛ yɛrɛ de a bolo touché surtout ni den cɛman n'a musoman barisa furusa mana kɛ sisan nɔ den tila bɛ kɛ tribunal la taga bɛ kɛ den bɛ tila o den ninnu depuis a nana diɲɛ na a n'a fa n'a ba de degelen don a fa n'a ba o bɛ so kelen kɔnɔna na donc n'a fɔra k'o ka falen soit k'a ni fa kelen kɛ ou bien a ni ba kelen ka kɛ o bɛna kɛ degun belebele ale ma parce que denmisɛnnin don ale ma kɔrɔbaya a hakili ka dɔgɔ dɔɔnin donc n'a fɔra mɔgɔ fila kan ka se ka éducation di n'a fɔra ko mɔgɔ kelen k'o kɛ togo togo hali ni accord mana di a bɛ temps dɔɔnin passer fa fɛ a bɛ taa dɔɔnin fɛnɛ kɛ ba fɛ mais o ni u fila bɛ ɲɔgɔn fɔ tigɛ a bɛ a bɛ hali kalanko yɛrɛ yɔrɔ la a bɛ denmisɛnnin kan kosɛbɛ i b'a jateminɛ denmisɛnnin minnu parents divorcélen don u séparé don ani minnu somɔgɔw bɛ yen nɔ u tɛ kelen ye hali u ka hakilina togo tɛ kelen ye donc n'i m'a faamuya a mɔgɔtigiw bɛ kɛ kuma dɔ la distance et puis kuma dɔ la a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ aigrilen togo sugu dɔ la donc ni aw ma o faamuya o de y'a to u b'a fɔ k'i kana mɔgɔ juger ka sɔrɔ i m'a ɲini k'a ka ko faamuya a bɛ se ka kɛ problème b'a kan hali a bɛ classe kɔnɔ a tɛ concentré donc o caman b'a la kɔlɔlɔ caman de b'a la denmisɛnninw kan a kɔlɔlɔ ka bon ne yɛrɛ bolo ka tɛmɛ a nafa kan. D'accord merci beaucoup Kankunba Keita. Maïga a kɔlɔlɔ ka bon ne yɛrɛ bolo ka tɛmɛ hali a nafa kan Kankunba ko ten e yɛrɛ bolo avantage jumɛn b'a la. Bon sani an ka don a avantage kɔnɔ i n'a fɔ Kanku y'a fɔ cogo min na ko furusa tiɲɛ na Ala y'a da mais a man di Ala ye o de la hali ni cɛw ka muso ma ko n ye furu sa o kɔrɔ tɛ ko muso in ka minɛn bɛɛ tɔ yɔrɔ bɛɛ ka taa koyi ni cɛ ko muso ma ko n ye furu sa muso kan ka kalo 3 de kɛ cɛ ka so sanni a ka minɛnw bɛɛ cɛ ka bɔ. kalo 3 Kanku e kun b'o kalama sanni i k'i ka minɛn bɛɛ ta ka taa o de la cɛ dɔw n'a ye cɛ ka a muso gɛn ko n ye furu sa i ka minɛn cɛ ka taa o ma bɛn sariya la. Ayi mais n'i ko k'a ye furu sa n'a ka k'a ye furu sa don min na o don bɛɛ i t'i ka minɛn bɛɛ ta ka taa i furu salen don dɛ mais muso bɛ to i fɛ a bɛ to i ka so fo kalo 3 o kalo 3 na ni o kalo 3 kɛ kun ye dɔrɔn ni nimisara i muso furu sali la a bɛ se ka segin ma o kalo 3 o de la ni cɛ ko k'a ye muso furu sa hali o muso yɛrɛ a tɛ di cɛ yɛrɛ ma tant que o kalo 3 ma bɔ muso in ka taa u fɛ tellement que kɔlɔlɔ b'a la o de l'a to ni i ye muso furu sa dɔrɔn a tɛ girin ka t'o fɛ a bɛ to i fɛ yen fɔlɔ ka temps dɔɔni kɛ ni nimisara a bɛ se ka ni nimisara a bɛ se ka segin ma o yɔrɔnin bɛɛ. D'accord donc avantage e bolo avantage tɛ furusa la quoi. A tiɲɛ na a bɛ se ka avantage b'a la mais furusa kɔni tiɲɛ na a man di bɛɛ.
a bɛ furu dɔw bɛ est ce que o fana olu man ɲi sali ma est ce que furu dɔw fana bɛ yen nɔ Kankuba olu man kan tɛ ka sa furu dɔw bɛ yen o sali ka kusa ni i tolen a kɔnɔna la dɛ parce que dɔw bɛ yen f'u b'a f'i ye bɔnkaso t'i fɛ bilen n'i ma bɔnkaso o b'i faga dɔw b'o fɔ da la saya mana fɔ min na ni fagali ko kuma fɔra don fɛn o fɛn na k'a ka lajɛ furusa bɛ na dɔrɔn ni n'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ o le ka k'aw sigi ɲɔgɔn kan avantage n'aw tɛ ɲɔgɔn fɛ ni muso ko tiɲɛna ko a ye n di cɛ ma ko n t'a fɛ nka ne kɔni bɛ taa ka furu la ten n'o muso wulila don min na k'a b'a furu sa a bɛ cɛ in ka fɛn na a tɛ cɛ in fɛ mais ale furu sali o ka fisa ale ma ka to furu kɔnɔ parce que a tɛ ka hɛrɛ fosi y'a ɲɛna a tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ furu in kɔnɔna na o kan tɛ bi furu sali a bɛ cɛw b'a fɔ u bɛ furu sa muso de avantage dɔrɔn fo ni donc e bolo e bɛ ka min fɔ sisan donc cɛw de bɛ furu furusa bɛ da bɛ cɛw de la b'a caman fɔ dɛ o b'a fɔ de k'i bɛna cɛ ka bɔ n ka so i bɛ ka minɛn cɛ ni ne y'i bila min na n'i ko k'i t'a kɛ kuma kɛrɛ fɛ ka dɛsɛ alimamiw taara wele faw ni baw taara wele teriw taara wele ne bɛ ka fɛn kelen f'i ɲɛna e tɛ ka sɔn an fila de b'a essayer ka ɲɔgɔn faamuya fɔlɔ o ye communication ye communication parce que aw fila de nana k'aw miiri aw denw na kɔni fɔlɔ furu tun bɛ kɛ somɔgɔw b'a dilan mais sisan o tɛ yen aw yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn ye aw b'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ taa se somɔgɔw sigilen ma muso gɛlɛn dɔw bɛ yen u tɛ sɔn cɛ ka kuma ma mais e b'a dɔn k'aw tulo ka gɛlɛn sani k'a fɔ ayiwa a bɛɛ tɛ dɔn sani furu ka kɛ o furu kɔnɔna de la n'aw bɛ ɲɔgɔn kan ka taa aw bɛ bɔ ɲɔgɔn kan ko kalama mais don o don ne ko karisa n'i bɔra fitiri ka n'i sɔrɔ kɛnɛ ma comme cɛ caman bɛ yen u ka sariyaw de b'u da ni ne ko karisa n'i bɔra wula fɛ ou bien n'i bɔra don min na i jija fitiri k'i sɔrɔ so tile kelen fitiri sɔrɔ kɛnɛ ma a don fɔlɔ e taara fitiri sɔrɔ kɛnɛ ma i nana n ko karisa n ko i ma fitiri ka n'i sɔrɔ kɛnɛ ma n'i ye cɛ convaincre a bɛ se k'i to yen mais siɲɛ kelen tɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila don o don e de bɛ to kɛnɛ ma fitiri bɛ e sɔrɔ kɛnɛ ma fo safo e bɛ sɔrɔ k'i kan na so mais a bɛ digi mɔgɔ la a tɛ digi mɔgɔ la. a bɛ digi mɔgɔ la o ye tigɛ n'a ye. o tɛ tigɛ n'a ye ni sisan ne taara i ba fɛ yen ou bien n'i y'a daminɛ n'i teri ye n ko karisa na kuma n muso fɛ parce que n bɛ k'a fɔ fitiri kana sɔrɔ kɛnɛ ma o bɛɛ la a tɛ ka n ka kuma mɛn don o don a bɛ na ni safo tɛmɛna n ka so a dun man di n ye teri in kumara fɛ a m'a mɛn i y'a fɔ balimaw ye a m'a mɛn i y'a fɔ faw ye a m'a mɛn i taara alimamu yɛrɛ wele ka furu sirila minnu ɲɛna a m'a mɛn mais mun tora n'a tɛ ka kuma mɛn n'a tora o ma mais ni muso min tɛ ka kuma mɛn a bɛ ɲininka cɛ bɛ muso ka ta ka taa muso n'a ka minɛn ta k'a fɔ na dɔw yɛrɛ b'a fɔ fɔ dɔw b'a fɔ ne dɛsɛlen balo kɔrɔ tan bi k'a sɔrɔ o contraire a ma dɛsɛ dɛ a bɛ ta ka t'i bila somɔgɔw fɛ ko kɛlɛ tɛ foyi tɛ ne yɛrɛ b'o kɔrɔ b'a fɔ kɛlɛ tɛ foyi tɛ mais n tɛ se i balo de kɔrɔ sisan nɔ n'i ta ka t'i bila fɛ o y'a bila na ne de muso bila dɛ a tɛ segin ka na muso nɔfɛ tiɲɛ na o fana a t'a muso n'a den de bila ka so a t'a kɔ dɔn muso la a t'a kɔsi den na an b'a fɔ o yɔrɔ la ko fɛnɛ ye ko yɛrɛ dɛ baliya de mais cɛ bɛ est ce que cɛ bɛ o de ka ca mais majorité de bɛ compter majorité de bɛ compter majorité bɛ compter cogo cogo i kɔni tɛ se ka taa waliden ta ka na bila i ka so i k'i tɛ balo d'a ma a ka caman bɛ yen balo tɔ e y'a sɔrɔ a ka so o y'a ye mɔgɔ minnu ma e y'a sɔrɔ a fa n'a ba b'a balo o ye tiɲɛ sinon o y'a ye mɔgɔ minnu ma furu sariyaw ɲini k'o dɔn sani u ka don furu la furu caman bɛ yen i b'a ye u bɛ sa teliya la dɔwɛrɛ tɛ koyi furu ɲɔgɔnma fila in donna furu la u ma furu sariya ɲini k'a dɔn cɛ ka hakɛ ye mun ye furu kɔnɔ muso ka hakɛ ye mun ye furu kɔnɔ n'i y'a ye divorce o divorce furu kɔnɔ dɔ de sɔrɔla min ma tɔ kelen ka hakɛ d'a ma a banna. n y'a faamu donc an bɛ taa question sabanan na Kankuba i bɛ ka Mayiga gosi ta dɔɔni dɔɔni dɛ kana ne ka petit Mayiga gosi ta dɔɔni dɔɔni a bɛ fɛ ka na ne place ta a nana sigi an ka buloki fo a b'a ka kɔnɔ ɲɛsin o kɔrɔ de mais o y'a sɔrɔ n nan'i kama o y'a sɔrɔ pini Mayiga bɛ yan cɛ a ma se ka kuma a bɛ se ka kuma kuma y'an sɔrɔ ye donso wele ka na a bɛ se ka sira bila ayiwa basi tɛ kuma y'an sɔrɔ ye donc Kankuba Keyita e yɛrɛ bolo sisan ni Ala nana furusa don fa ni an parents ni ɲɔgɔn cɛ sisan nɔ est ce que den e min ye den ye e kan ka parti pris kɛ wa e kan ka fɔ ko n bɛ dɛmɛ ba de fɛ wa ou bien e kan ka fɔ n bɛ dɛmɛ n fa de fɛ est ce que o ka kan
tiɲɛ la question in a compliqué le dɔɔni tɔgɔ di i man ka Maïga i fana bɛ tila ka a tɔ walawala e bɛ dɔɔni dɔn d'accord i b'a fɔ denmisɛnnin cogo min u yɛrɛ ɲuman ni denmisɛnnin bɔgɔ kɛnɛ de ye n'i y'a dɔn cogo n'i y'a mɔ k'a dɔn cogo min a bɛ kɔrɔbaya kosɛbɛ denmisɛnnin sani furusa cɛ den b'i ko ye kan'a miiri ko denmisɛnnin don mais hakili b'a la a bɛ jateminɛ kɛ donc den mana min jateminɛ soit toujours den bɛ kɛ toujours tɔgɔ dɔ la soit a bɛ fa fɛ ka tɛmɛ ba kan ou bien a ba fɛ ka tɛmɛ fa kan toujours a kɔni bɛ côté kelen na bon ni e ɲɛ b'a la e bɛ côté min na a ka kɛ par exemple e b'i ba ka côté la sisan e ɲɛ b'a la toujours fa mana na toujours dispute misɛnninw bɛ yen ko tuma dɔ la fa dɔ yɛrɛ ma na o den bɛ taa sɔrɔ fa ni ba bɛ kɛlɛ la ko a b'a fɔ ayiwa sani aw ka kɛlɛ daminɛ kura yan fu yɛrɛ bɛ maloya den ma o furu mana sa o cogo sugu la donc o image min na den mun la a b'a ye kuma bɛɛ a fa bɛ dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ba u b'u muso neni u bɛ muso neni kɛnɛma u b'a neni den ɲɛnɛ n'i bɛ muso neni i bɛ se k'a kɛ so kɔnɔ mais den ɲɛnɛ ko dɔw bɛ yen i man kan tɛ ka kɛ aw denw ɲɛna i man kan donc e mana o kɛ den ɲɛnɛ den bɛ e b'a ba dɔgɔya e b'a ba lamisɛnya a ɲɛnɛ donc hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ la ba ju t'a la den tɛ se k'o yɔrɔ parce que a ɲɛ bɛ min na a b'o yɔrɔ de fɔ donc e bɛ kuma bɛɛ e bɛ ba kan ale b'olu ye o image t'ale kun la ni furusa nana se toujours togo dɔ la a bɛ k'a ba ka côté la a b'a fɔ ne fa tun bɛ nin kɛ n bala ne fa hali a dɔw n'u dɔw kɔrɔbayara o mana to ka furuso la cɛlasigi bɛ gɛlɛya o ma parce que dɔw bɛ kɛ hali o tɛ furu fɛ bilen furusa kama o b'a fɔ parce que ne fa image minnu ye ne ma image ɲuman ye furu kɔnɔ donc est ce que ne yɛrɛ tɛ lafiya ko in na est ce que hɛrɛ b'a kɔnɔna na o ka sɔrɔ bon côté bɛ yen mauvais côté bɛ yen mais ale t'o ye parce que o image de ancré b'ale kunkolo la donc a bɛ se ka a bɛ jouer yɛrɛ de donc den bɛ se ka parti prise ta hali n'a ma ɲi a bɛ parti prise ta togo dɔw la d'accord kan baw ko den kan ka parti prise ta ni a y'a ye togo sugu dɔ furu la n'a ma ɲi Maïga tu as du même avis qu'elle? Non, pas du tout. Pas du tout yɛrɛ ayiwa Kankuba prépare-toi a ko pas du tout pas du tout parce que den ye den de den t'a yɛrɛ ta ye o aw fila bɛɛ de ta don cɛ kelen ta tɛ den muso kelen ta tɛ den kosɛbɛ mais an bɛ ka min jate minɛ furusa la sisan ni mɔgɔ fila ni furu sara o b'o de kɛ datigɛndala ye quoi tiɲɛ na o caman bɛ yen ni furu sara u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn u bɛ kɛ datigɛndala kɛ datigɛndala hali tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fo ka jimi mais o man ɲi furu dɔrɔn de t'aw cɛ mais est ce que o kɔrɔ ko k'a b'aw datigɛ ɲɔgɔn na ayi o t'o ye mais o kɔrɔ t'o ye o ni furu sara kɔni b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se k'aw ka hadamadenya kɛ mais aw kɔni tɛ furu la i n'a fɔ aw m'a kɛ cogo min na mais furu de t'aw cɛ o kɔrɔ tɛ k'a b'aw datigɛ ɲɔgɔn na a tɛ se ka kɛ i b'a fɔ aw tun bɛ cogo min na kɔrɔlen araki bɛ yen nɔ ko dɔw pasera mais a bɛ se ka adamadenya kɛ mɔgɔ ɲɛna voilà a bɛ se ka adamadenya kɛ mais o kɔrɔ tɛ ni ne ye furu sa dɔrɔn k'an k'an datigɛ ɲɔgɔn na mais furu sa a ma na hadamadenya tiɲɛni kama quoi o togo sugu dɔ la i bɛ ka den ka parti prise min ta den kɔni ni sisan a bɛ se ka kɛ ni fa ye den a bamuso furu sa k'a sɔrɔ den bɛ a ba de bolo mais den bɛ taa ba de bolo u ka so mais ni ba in de ye fa ye lamɔ sisan ayi bon est ce que âge dɔw de bɛ yen den kan ka taga ba bolo ni den o ye den kabini a bas âge ni den âge dɔ tɛmɛ a tɛ taa ba bolo dɛ a tɛ taa fa bolo den caman bɛ oui den yɛrɛ min bɛ den min bɛ san kelen san fila o bɛ taa o kɔni o bɛ taa ba bolo parce que u b'a fɔ ko o de kan ka lamɔ waati o awɔ u b'a fɔ k'a sisan ni ba y'a lamɔ k'a sɔrɔ ba n'a fa tɛ ɲɔgɔn kan mais ba in de kɔni kan k'a dɔn tiɲɛ na ne ni nin ye e sɔrɔla furu de kɔnɔ mais ne ni fa tɛ furu la bilen n kɔni bɛ k'i lamɔ mais o kɔrɔ tɛ ba kana fa yira la parce que ba dɔw bɛ yen ni den taara o bolo dɔrɔn ni den bɛ ka kɔrɔbaya o bɛ den minɛ k'a ko i n'a fɔ u yɛrɛ ta de don u kelen ta de don u bɛ donc u bɛ kuma cɛ ka kuma jugu fɔ den pour que a ka ba la mais n'i y'o fɔ dɔrɔn diyagoya fa bɛ ko bɛ goya den o fana bɛ na ni parti prise dɔ ye mais ni den kɛra hakilima ye sisan e b'a dɔn e ba ni fa tɛ ɲɔgɔn e bɛ ka kɔrɔbaya e bɛ ka bɔ ko bɛɛ kalan sisan den de kan ka taa a miiri ka taa sigi ka jateminɛ kɛ sisan n'a dɔn a bɛ se ka taa kuma n'a fa ye ou bien n'a sɔrɔ a bɛ se ka togo yɛrɛ kɛ fa ni ba ka segin ɲɔgɔn ma a laɲininen don a ka t'o kɛ hali n'a bɛ taa a fɔ mɔgɔkɔrɔba dɔw de ɲɛna min bɛ kuma fa ni ba ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka di ɲɔgɔn ma. Den caman bɛ to fa de bolo parce que u b'a fɔ san 7 ko den sera ekɔlidon na dɔrɔn a d'a fa ma parce que waliden tɛ kɛ mɔgɔ den
ale muso furu la ni tarande i furu sosigi kɔnɔna na a den bɛ mépriser ale tɔgɔ sugu dɔ la yen du kɔnɔna na parce que toujours a b'a senti ale t'o famille mɔgɔ dɛ wa dɔ b'a yira la du kɔnɔ k'a fɔ i t'an ka duden dɔ ye i tɛ nin jamu ye kɔni donc o de la a parti la den bɛ to fa de bolo n lamɛn den bɛ to fa bolo den bɛ to fa bolo furusa mana kɛ fa bɛ muso wɛrɛ ta a ye muso wɛrɛ furu o caman fa tɛ du kɔnɔ kuma bɛɛ fa tɛ jateminɛ kɛ ale bɛ taa a bɛ na ko caman bɛ kɛ den na a tɛ oser k'a fɔ a fa ye a bɛ to a bɛ kɔrɔbaya n'o ye ten tɔ de muso ninnu caman o yɛrɛ an ka société o yɛrɛ nin mana muso tɛ muso den fɛ u b'o de fɔ société kɔnɔ muso tɛ muso den fɛ den bɛ to cadre kɔnɔna de la den bɛ to cadre kɔnɔna de la muso in bɛ ko sugu bɛɛ k'a la et puis a b'a lasira parce que a hakili a b'a fɔ ni ye nin f'i fa ye n'i fa taara n bɛ nin k'i la tantɔ donc a b'a to a kɔnɔ a den dɔw i b'u ye u ni mɔgɔ tɔ tɛ kɛ kelen togo sumalen tɛ kuma suma et puis kow b'u kɔnɔna quoi donc kankuba bɛ ka min fɔ sisan o kɔrɔ de halisa a bɛ ka sinsin ko den kan ka parti pris kɛ n'a y'a ye ko ça va pas donc an bɛ parti pris ko min na ni den e ma kɛ sababu ye ka i fa ni ba sigi ɲɔgɔn ma furu kɔnɔ i kɔni kana kɛ sababu ye k'u tɔ fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'u tɔ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ parce que ni den y'a ye den kan ka jateminɛ sisan e fa ni ba tɛ ɲɔgɔn kan o kɔni o hakili tɛ ka sigi ɲɔgɔn ma e ka hakɛ bɛna kɛ min ye sisan i ba bonya i k'i fa bonya i ka bɛɛ ka bonya sigi bɛɛ ka bonya d'a ma bɛɛ ka bonya d'a ma ni ba ye bila ko k'i bila k'i ka nin kuma jugu in fɔ i fa ma kana fɔ ou bien n'i fa fana y'i su ka k'i ba kan kan'o kɛ e kɔni jɔyɔrɔ ye dɔrɔn k'u bɛɛ ka hakɛ sigi u ma n'u bɛ ka ni diɲɛ bɛ ka taa n'u nana hakili sɔrɔ n'ala y'a latigɛ u bɛna segin ɲɔgɔn ma n'ala m'a latigɛ fana e kɔni ka jɔyɔrɔ i kana ko kɛ min bɛ i fa ni ba tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na tuguni diɲɛlatigɛ kɔnɔ o kɔni ye den ka parti pris tɛ i b'a fɔ ko k'i fa dɔgɔya i ba ye ou bien k'i ba o dɔrɔn tɛ parti pris fɛnɛ la a bɛ se ka parti pris bɛ se ka kɛ fɛnɛ sisan i kɛra yɛrɛ la i dusukun yɛrɛ la togo o togo hali n'a fɔra tuma dɔ la ko dɔ ye fa sɔrɔ i b'a fɔ nin kɔni a fɔra ko ne fa dɔn mais est ce que ne fa dɔn donc tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que ne fa dɔn mais jɔn bɛ na n'o mentalité sugu ye den hakili kan na sisan ba dɔrɔn tɛ o tɛ ba ka ko ye o ye den yɛrɛ ka jateminɛ den yɛrɛ b'a bila kunna de parce que a b'a fɔ ne mago bɛ fa la waati mun na a tɛ ne kɔrɔ mais est ce que a bɛ ne fɛ est ce que famille dɔ in est ce que a t'o dɔrɔn fɛ n'a sɔrɔ a bɛ ba bolo n bɛ k'a ta côté la sisan parce que an bolo n'a bɛ ba bolo a b'a fɔ est ce que a bɛ ne yɛrɛ jate yɛrɛ a ka sira tɛ na parce que den wɛrɛw b'a bolo ka ban a bɛ wari ci a bɛ fɛn mais wari tɛ se ka mɔgɔ remplacer o donc sisan e ka bɛ yɔrɔ min sisan ba jɔyɔrɔ ye min ye sisan den ka lamɔ o lamɔ sira fɛ sisan k'a n'a fa tin don ɲɔgɔn na sisan hali n'a tɛ furu kan mais ba tɛ se ka tin don fa ni tin don ɲɔgɔn na ba bɛ kuma fɔ mais fa yɛrɛ b'a tɔ la sisan walasa ka tin don sisan nɔ sisan e bɛna fɔ ko ni den ko fa fɛ ten tɔ o tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka fɔ kɛ mɔgɔ fɛ ten tɔ ka sɔrɔ a mɔgɔ m'a yir'e la acte kɛ k'a yir'e la ko b'i fɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka e kan bɛ fa ka absence de ma ni den bɛ ba bolo sisan mais ni den y'a yira ba la ko tiɲɛna ko nin kɔni a bɛ fɔ ne ma ko ne fa sinon ko ne fa tɛ mais ba de kan ka a hakili jira a la k'i fa don dɛ ko kana nin kuma sugu fɔ i fa ma dɛ i fa don a mana kɛ cogo o cogo i fa don ou bien ba hakilimaw yɛrɛ dɔw b'u den bila ko ka t'i fa fɛ awɔ u bɛ to ka bila hali weekend fɛ u b'a wele hali don min n'u tɛ fɛn na dɔrɔn u b'a fɔ na i ka taa u ka so an kɔni e kɔni bɛ taa o bɛɛ hakili mais nin bɛ ka min fɔ o ye ba minnu ma miiri kosɛbɛ u ma u denw bilasira sinon ni hakilina bɛ den o de la ko tiɲɛ na ne fa ni ba tɛ ɲɔgɔn fɛ ne fa yɛrɛ de jo t'a la ne fa yɛrɛ de bɛ tantɔ a ka ko man di donc dɔ de y'o ancré a kunna voilà dɔ de b'o ancré a kunna ba in de kan ka kɛ sababu ye sisan k'o hakilina jugu bɔ a kunna ka hakilina miiriyaw don a kunna walasa a bɛ se k'a fa kunna hali n'a fa tɛ cogo min e bɛ ɲinɛ min kɔ ba de la tɛ an bɛ société malienne de kɔnɔna la den bɛ parti pris ta a yɛrɛ seko ma kɛ kuma dɔw la parce que ba mana fɔ toujours i fa fɛ i fa de don donc Kankuba ni ne ye ka kuma résumé sisan ne bɛ fɛ k'a fɔ den ka parti pris ta tɛ ko fa ye kuma jugu ancré a kunna ou bien ba ye kuma jugu ancré a kunna den ka parti pris fɛnɛ bɛ se ka ta togoya yɛrɛ la ni den yɛrɛ ka idéologie ye a bɛ faamuyali min sɔrɔ a parents kan min b'i intéressé a la kosɛbɛ n'a yɛrɛ ka jateminɛ kan minnu bɛ fɔ kɛrɛfɛ kuma minnu bɛ fɔ kɛrɛfɛ parce que furu mana sa bɛɛ b'i ta fɔ ça c'est vrai parce que ba somɔgɔw bɛ yen olu bɛ kuma dɔ fɔ fa somɔgɔw bɛ yen olu bɛ kuma dɔ fɛ parce que furu mana se dɔw bɛ yen olu yɛrɛ t'a fɛ a ka dilan dɔ i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ sababu juguya la kɛrɛfɛ furu dɔw yɛrɛ sali sababu bɛ balima dɔw fɛnɛ ɲin b'a la mais comme an t'o yɔrɔ la d'accord merci beaucoup Maïga min gɛrɛla ka a question 4e question poser i kunna sisan parents minnu bɛ u den kɛ sport ye
ka sisan par exemple ni furusa nana sisan den a fɔra a juge y'a déclaré k'a fɔ ko den dira fa ma o diyara fa ye donc pour que ka to ka ba piquer a b'i servi den na ka to ka ba sɔgɔ est ce que o ka kan n'a ma ɲɛ a dir'e ma ka ban est ce que e kan ka den kɛ sport ye aw ni ɲɔgɔn cɛ o la b'a fɔ n'i ma sa dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ y'i ɲɛ na kosɛbɛ bamananw ko ten i filɛ ka kan min fɔ a bɛ d'accord ka den kɛ prétexte ye walasa e mago ka ɲɛ wala ba la o tɛ a non o man ka kɛ o fo ni comme an bɛ société min kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ la si tɛ jalaki fɛn bɛɛ bɛ kɛ n'a fɔra ni juge y'a fɔ fa e de ta ye den muso tiɲɛ na a bɛ digi muso la mais ne fana kɛra sababu ye o juge kɔni ɲɛna ou bien sariyaw la parce que juge ka sariyaw kɔnɔna den ye fa ta ye e sen t'a la mais o ma ka kɛ sababu ye e fana ka den ta k'o kɛ prétexte ye ka n'a fɔ ka i moquer ba la non o kɔni ne kɔni kɛra hakilima ye i t'o kɛ mais n'a y'o kɛ dɔrɔn a ye degun de bila den da la parce que o kɔrɔ de ka juguya don den kɔnɔ diyagoya la e bɛ se ka sisan ne den nin fɛn fɛn man di ba ye e bɛ den bila k'o bɛɛ kɛ ba la mais o kɔrɔ de ko ka den bila kojugu la diyagoya la n'o nana kɔrɔbaya n'o ye sisan ba in fana bɛna kogoya a ye tuguni bon a bɛ kɛ mɔgɔ juguya juguya de bɛna a kɔnɔna na don o don ale de ɲɛ bɛ nin na kɛrɛfɛ a bɛ ka ani nin tɛ ɲɔgɔn fɛ mais nin bɛ ka ale su ka bila kojugu la mais n'i delila ko la dɔrɔn n'i mɛnna ko la dɔrɔn a bɛ kɛ delila de la quoi hali n'i tɛ don min na ba ka o kɔrɔ den tɛ se k'i intéresser ba la tuguni quoi o de la hali an b'a mɛn wajulikɛla la sinon fa ni ba ni ɲɔgɔn cɛ den ka fosi de t'o la e fa ni ba de don n'i kɔni ma kɛ sababu ye ka bɛn la n'u ni ɲɔgɔn cɛ i kana kɛ sababu ye k'u tɔ fara mais den ka hakɛ ye min ye ni fa ye n y'o de fɔ n bɛ tila ka segin kan ni fa ye bila ko taa nin kɛ i ba la n'a ma ɲi kana taa kɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn ba ka hakɛ b'i kan ni ba dun na ka hakɛ nana kɛ i bɛna kɛ dangaden de don parce que e ba de don e fa de don fana ye ninnu fila u tɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛ k'e bila k'e ka taa ko kɛ nin na e dun b'a dɔn ko ɲuman tɛ n'e taara kɛ dɔrɔn i kɛra dangaden de ala k'an kisi o ma. Amina rabi d'accord Kanku n bɛ question filanan posé kan est ce que ba ni fa ka séparation na a bɛ jouer den ka éducation kan. Ba ni fa ka séparation a bɛ jouer den kan kosɛbɛ. A ka éducation. A bɛ jouer a ka éducation kan. De toutes les côtés, que ce soit l'éducation donnée dans la famille ou à l'école, parce que l'éducation est yɔrɔ saba ye. L'éducation qu'on te donne à la maison, à l'école, celle de l'école et aussi dans la rue. Donc ni kelen ta ma ɲa dɔrɔn a bɛ malformation sugu dɔ lana mal compréhension sugu dɔ labɛn na mɔgɔ la quoi. Parce que e mana kɛ e bɛ du kɔnɔna na sisan nɔ. Mɔgɔ ni den ka normal ye i ni fa ni ba de ka kɛ ɲɔgɔn kan nin b'a ta kɛ nin b'a ta kɛ parce que bɛɛ b'i ka responsabilité assumer n'a nana kɛ sisan nɔ e ka to mɔgɔ kelen ka bolo kan sisan nɔ donc kelen ta tɛ yen nɔ e ni denmisɛnnin tɔ tɛ se ka kɛ kelen minnu somɔgɔ fila bɛ yen nɔ a tɛ se ka kɛ kelen donc a denmisɛnnin sugu dɔw u bɛ diyagoya k'u yɛrɛ bila ka mɔgɔkɔrɔba hakili ta ka sɔrɔ ma se parce que olu yɛrɛ diyagoyalen don ka ko dɔw k'u yɛrɛ ye ko dɔw bɛ yen nɔ fa ni ba kan ka ko dɔ kɛ hali ni den kɛra cogo sugu la a mana kɛ tuma dɔ la den bɛ bana i mana kɔrɔbaya cogo o cogo yɔrɔ ɲuman i tɛ kɔrɔbaya i fa ni ba bolo toujours i y'olu ka den de kosɛbɛ donc kuma dɔw bɛ i mago bɛ kɛ tendresse d'amour la hali n'a sɔrɔ i ye mɔgɔkɔrɔba ye i mago b'i fa ni ba la toujours on a toujours besoin de nos parents les deux donc c'est complémentaire ni kelen y'a jɛ dɔrɔn kelen k'a kɛ dɔrɔn a bɛ fossé créer den ka éducation d'accord merci beaucoup Kanku kuma min bɛ ka se an ka jɛmukan laban ma Mayiga min gɛrɛla i ka solution damadɔni di furusa pour que furusa bɛ se ka diminuer quoi parce que a man di mɔgɔ si i parents ka séparer. Ouais solution b'a la dɔrɔn tiɲɛ na furusa bɛ yen mais furu dilanni fana bɛ yen dɛ. D'accord. N'a fɔra ko furu sara tiɲɛna a ka di den bɛɛ i masa fila kɛrɛfɛ o man ɲi n'i ma fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛlatigɛ la i masa fila in kɔni n'i y'o sɔrɔ fila ka t'u kɔrɔ o fila ka t'u kɔrɔ mais n'a fɔra
e de b'i fa bolo e ba tigi k'a sɔrɔ i ba bɛ balo la nka ani fa furu salon ou bien e b'i ba bolo i fa kuma tɛ fɔ tiɲɛ na a bɛ jouer n ka éducation kan hali n'a ma jouer éducation min bɛ kɛ wari la éducation familiale kɔni a bɛ jouer a kan bon an bɛ se ka solution min fɔ o solution in tɛ dɔrɔn ye sani u ka sani furuɲɔgɔnma fila furu ka sa u k'a ɲini k'a dɔn furusa kan ka kɛ waati min na ani kun min na ani sani o cɛ fana sani u ka don furu la fɔlɔ u k'a ɲini ka furu sariya dɔn bɛɛ k'i ka sariya dɔn e kɔni nin de ye ne ka sariya ne kan ka bɛɛ k'i ka hakɛ dɔn nin de ye ne ka hakɛ ne kan ka nin de kɛ ni bɛɛ y'o dɔn dɔrɔn furusa bɛ dimini furu sa ba min filɛ nin ye société kɔnɔ o dɔwɛrɛ tɛ o ma ɲini ka furu hakɛw de hakɛ minnu bɛ furu kɔnɔ o dɔrɔn de ma dɔn n'o bɛɛ dɔnna furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ furu sa i b'a ye dɔ bɛ bɔ a la baden de bɛ bɔ a la. d'accord kan e yɛrɛ bolo solution jumɛn b'i bolo furusako in kan pour que a bɛ se ka diminuer. question diyara furusako in kɔni kan ne bɛ se ka solution minnu fɔ a la parce que furu dabɔra an ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn sutura kosɛbɛ o bɔra furu kɔnɔ bi parce que n'i y'a lajɛ aw bɛ furu de personne n'est parfaite donc personne imparfaite fila de bɛ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn compléter walasa ka se ka kɛ parfait donc ni e ko dɔ bɛ muso la e kan k'o yɔrɔ dɔ to yen nɔ muso dɔ fɛnɛ kan ka yɔrɔ dɔ to yen nɔ a bɛ ɲɔgɔn faamuya donc a ka se ka ɲɔgɔn ŋɛɲɛw ko ka communication surtout la communication c'est la base parce que ni aw tɛ segin ka kuma kɛ aw tɛ ɲɔgɔn faamuya n'i y'a mɛn furu saba bɛ ka caya o tɛ ɲɔgɔn faamuya de cɛ t'a essayer ka muso ka hakɛ kɛ cɛ fɛnɛ t'a essayer ka ni nin ko karisa ko nin man di ye i cɛ ko nin man di ye e k'o dabila muso fɛnɛ cɛ fɛnɛ y'a k'a dɔn k'a fɔ muso fɛnɛ ye mɔgɔ min ni de b'a la parce que an bolo yan bi o b'a fɔ ko bɛɛ ye furusako ye fo k'a fɔ ko cɛ ka taa kɛrɛfɛ ka taa k'i infidélité donc an bolo farafinna yan nɔ o tɛ foyi ye or que furu yɛrɛ bɛ se ka sa o kama o ye furu sakun bɛɛ donc cɛ ka infidélité o bɛ na n'a donc cɛ hali même si tu es infidèle a essaye k'i muso bonya i ka bɔ a la n'i bɛ so kɔnɔna na i ka essaye ayi an tɛna don thème kɔnɔ an tɛna don sujet kɔnɔ fɔlɔ an tɛna don sujet kɔnɔ dɛ Mayiga o sujet ye thème yɛrɛ de Mayiga kana ne ka kuma fɔ ne bolo Mayiga solution bɛ muso ka cɛ lamɛn muso ta o dɔrɔn de muso ka se ka cɛ lamɛn muso bɛ ŋɛɲɛ ku muso bɛ cɛ ŋɛɲɛ ku cɛ tɛ se ka muso ŋɛɲɛ bɛɛ ko kuma dɔw la parce que ale b'a fɔ de a bɛ ne ka mara kɔnɔ de ko Pharaon dɔw yɛrɛ n'u donna du kɔnɔ dɔrɔn u ɲɛ kumunen don ka u b'a fɔ de ni yɛlɛla muso fɛ dɔrɔn k'a sɔrɔ n'u bɛ kɛnɛma k'a bɛ don la k'a sɔrɔ kɛnɛma cɛ ɲuman na u ɲi bɛ kɛnɛma yɛlɛ bɛɛ fɛ hali ni fiɲɛ cira o bɛ yɛlɛ hali ni fiɲɛ cira o bɛ yɛlɛ mais ne donna du kɔnɔ ayi musow t'o la o tɛ se ka to muso sutura Mayiga musow t'o la chef de famille a to yen parce que n'a fɔra chef de famille dɔrɔn an ka taa maliyɛnw yɛrɛ b'a fɔ chef de famille ye dictature de k'a yira ne de chef de famille ne de ko min a bɛ kɛ ten tɔ de mariage dun c'est un commun accord a bɛ muso bɛ ko dɔ to yen e fɛnɛ bɛ ko dɔ to muso ye donc an ka ɲɔgɔn faamuya furu kɔnɔna na an ka sigi an ka kuma donc n'o kɛra furusaw bɛ a dɔɔni bɛ bɔ a la sinon tribunal bɛ fajeri dɔn a banna dɛ a dɔɔni fara nin ka kuma kan kosɛbɛ muso dɔw bɛ yen bɛɛ b'a dɔn du ye cɛ de ta ye cɛ de tɛ dutigi ye wa du y'aw fila de ta ye du y'aw fila ta mais a bɛ fɔ de ko cɛ ye dutigi mais cɛ de kɔni y'a ta ye parce que cɛ de ye muso b'u ka so ka na mais muso dɔw bɛ yen n'i y'u la nin ka so u b'a fɔ ko olu de bɛ e mara an tɛna don sujet kɔnɔ nin fɛnɛ ye thème yɛrɛ de ye donc ayi non Mayiga nin fɛnɛ ye thème yɛrɛ de ye donc n b'a f'i ye non Mayiga ayi Kankuba comme an ka heure bɛ ka se a terme ma a bɛna don nin fɛnɛ ye thème yɛrɛ de ye nin tɛ an ka sujet kɔnɔ bi an bɛ kangarida kelen min kɛ an bɛ kangarida ladilikan di an tɛ kan i k'i ka folikan fɛnɛ tugu o la an bɛ ladilikan di dɔrɔn surtout luwansew n'u y'a ye cɛ n'a muso bɛ ɲɔgɔn na n'u y'a dɔn k'u tɛ se ka taa kuma f'u ɲɛna mun b'u bɛn u ka sabali u b'u to yen u kana taa kɛ k'u ka ko tɔ juguya donc sigiɲɔgɔnw ayiwa a ye kuma mɛn donc i ka folikan lase an filɛlimɔgɔw ma dɔtɔ jamukan kɔnɔ a y'a fɔ cogo min na u ka hakɛ to kosɛbɛ kuma ma ɲi nɔ an b'a lawuli kojugu kama hakilina yira dɔrɔn de don kosɛbɛ comme i yɛrɛ y'a fɔ denmisɛnnin bolo kogo ɲuman
u bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔɔni donc an bɛ hakɛ to ko hali bi u ka hakɛ to an ye kuma minnu fɔ n'u ma t'u jimi sira fɛ donc hali bi u ka to k'u sɔgɔlen to Actuel Media la kosɛbɛ k'an ka jamukan suit k'a commenter ani ka tila ka aimer. D'accord, merci beaucoup Maïga. Kamu Maïga folikan lase an filɛlikɛbagaw ma. Furu sago in kɔni an ye caman fɔ a kan bi an b'a fɔ ko n'an donna min gasi la ko ka yafa an ma ko an ye denmisɛnnin k'an tɛ foyi dɔn donc kuma ye toden de ye ko e kelen ta dɔ yɛrɛ b'a fɔ dɛ dɔ b'a fɔ dɔ donc fo k'a kɛ to k'an to denmisɛnninya ye o ko ni ce an filɛli la donc ko nin tun ye bi jamukan ye ko n'a sɔrɔ an donna min gasi la denmisɛnnin halisa n bɛ segin o kan tuguni parce que kuma ma nɔgɔn d'accord an ye denmisɛnninya kɔnɔ d'accord merci beaucoup Kamuba Keita donc Actuel Media filɛlikɛbagaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin y'an seli an ka jamukan kuncɛyɔrɔ ma bon an ka bi thème tun bɛ furusa de kan mɔgɔ si tɛ ala deli furusa la mais ala ye furu da cogo min a ye furusa dan tɛ kumaw kɔnɔna na o ko ko furusa hali o man di ala yɛrɛ donc ala k'an bɛɛ kisi furusa ma pour que an bɛ se ka tanga nin furusa in fɛnɛ ma an b'a fɔ a ye ko yani aw ka don aw ka furu la a ye ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn a ye communiquer aw ka ɲɔgɔn ɲɛɲɛw kun n'aw donna furusow fɛnɛ la cɛ ni muso vous êtes complémentaires donc aw b'aw miiri aw denw de la ka aw ka furu sinsin furu tɛ gulokiba ye ko n'i sɛgɛnna k'i b'a bɔ k'a bila furu tɛ kulusiba fɛnɛ ye ko n'i sɛgɛnna k'i b'a bɔ k'a bila furu aw bɛ ɲɔgɔn kun de donc ka furu lataa ɲɛ aw t'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ kama aw b'o kɛ aw yɛrɛ kama aw bɛ tila k'o kɛ denni ala ye denni minnu di aw ma aw cɛ aw b'o kɛ olu fɛnɛ kama donc an b'a fɔ ko nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi jamukan na n'o tun bɛ furusa kɔlɔlɔ kan sur les enfants an b'a fɔ ye ko halisa aw b'aw sɔgɔlen to an ka page Facebook la an n'an ka YouTube an n'an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net ye wa jamukan in fɛnɛ bɛ di aw ma chaque jeudi à partir de 13h mɔgɔ welelen 2 kun b'an bolo yan nɔ fɔlɔ o ye Kankuba Keita ale bɛ baara kɛ Actuel Media la yan nɔ an bɛ a fo a ka wele jaabi la an ka mɔgɔ filanan ye Abdoulaye Maïga ye ale fɛnɛ bɛ Actuel Media la yan nɔ an ka foli bɛ a ye a ka jaabili la technique la mɔgɔ 2 kun b'an bolo technique la an ka foli b'u ye Asetu Funɛ an ka foli bɛ ale ni an ka big design donc an b'a fɔ ko aw kan nana b'a fɔ k'a kelen cɛ de don ayi ne t'o fɔ donc big design de tun bɛ an ka technique la ayiwa nana kelen cɛ ko ye ne t'o fɔ ne de fɛnɛ ta ye n ta ye n ta ye dɛ n ta ye n da ye n t'o fɔ parce que u tɛ ka ne da sara n'u bɛ n da sara kuma o kuma jamukan na n b'a fɔ wala u ka to ka dɔɔni di kɛrɛfɛ n t'a fɔ dɛ big design donc an ka foli bɛ filɛlikɛbagaw ye an ka foli bɛ Actuel Media mɔgɔ bɛɛ ye an b'a fɔ ye ko aw kan bɛ jeudi wɛrɛ ni ala sɔnna a ma